प्रभु को महान नाम को धन्यवाद दिए। प्रभु आम को पुनर्बार मासर द्वितीय सप्ताह आज विशेष उपासनार दिन में आम समस्ते तांको निकटवर्ती हो पारिछु। ए समस्त विषय केवल प्रभुंकर अनुग्रह तांकोरी दया मानक प्रति थिबारु आमे तांको निकटवर्ती हो पारिछु। तेणु प्रभुंकर महान नामर धन्यवाद देवा सहित आज उपासना जोग देइथिबा समस्त को आज विशेष उपासना मध्य को स्वागत जनाए ख्रीष्ट प्रेमर नमस्कार जनाए समस्त को नमस्कार। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आसंतु आमने इस समय रे समस्ते प्रभुंक निकटवर्ती हेबा प्रार्थना करिबा। प्रेममय प्रभु सदा प्रभु तुम नामर धन्यवाद गौरव प्रशंसा करुअछु। तुमे जीवंत परमेश्वर सत्य परमेश्वर तुमरी से महान दया आमे प्रत्येक प्रति रखिअछ। तुमठारे प्रभु आज पर्यंत आम को सुंदर भाव में कढ़े आणुअछ। वर्षर 11तम मास आज द्वितीय उपासनार दिन प्रभु तुमरी पवित्र प्रांगण मध्य आम को प्रभु एकत्रित होई तुम आड़ को ऊर्ध्वदृष्टि करने तुमरी शरणागत होगापाई तुम निमंते व्यवहृत होगापाई तुमरी पवित्र उपस्थिति मध्य को जीवापाई प्रभु तुम्हें देल। प्रभु तुमको धन्यवाद देउछु। आज उपासना रे प्रभु निज निज को तुम ठारे समर्पी देउछु। प्रभु तुमरी पवित्र उपस्थिति आमे प्रत्येक ठारे दियो। सत्य आत्मा रे तुमरी उपासना करिबो। प्रभु आमे प्रत्येक को व्यवहार कर। गौरव प्रशंसा महिमा केवल तुमरी हो। यीशु को नाम रे क्षुद्र प्रार्थना मागुअछु। आमेन। हालेलुया हालेलुया। आसंतु ए समय रे आमे प्रभु को गौरव पाए गोटे गीत आमने बोलिबा। समस्ते हुए तो जानू ए गीत मधुर सुर को मोर सजाएबी गीत तुमर। समस्ते करताल सह प्रभु को गौरव पाए गीत बोलिबा। मधुर सुर को मोर सजाएबी गीत तुमर। मधुर सुर को मोर सजाएबी गीत तुमर। जेते दिन थिब जीवन मोर जेते दिन थिब जीवन मोर गाउथिबि नाम तुमर। मधुर सुर को मोर सजाएबी गीत तुमर। मधुर सुर को मोर सजाएबी गीत तुमर। नाही प्रभु नाही देवा पाई प्रतिदान मोर अछि। प्रभु अछि केवल हृदय मोर। आउ थरे नाही प्रभु नाही देवा पाई प्रतिदान मोर अछि। प्रभु अछि केवल हृदय मोर। ए जीवन अटे तुमरी दान ए जीवन अटे तुमरी दान भूलिबिनि प्रेम तुमर। मधुर सुर तुमर सजाएबी गीत मोर। मधुर सुर को मोर सजाएबी गीत तुमर। आस प्रभु आस बसी जाओ हृदय मोर। डाके प्रभु डाके आकुले प्राण मोर। आस प्रभु आस बसी जाओ हृदय मोर। डाके আজি आकुले प्राण मोर।
ଚାଲୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ସାଥେ ତୁମର, ଚାଲୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ସାଥେ ତୁମର, ଛାଡ଼ିବେନି ହାତ ମୋହର, ସୁର ସୁର କୁମର, ସଜାଇବେ ଗୀତ ତୁମର, ମଧୁର ସୁର କୁମର, ସଜାଇବେ ଗୀତ ତୁମର। ଯେତେ ଦିନ ଥିବ ଜୀବନ ମୋର, ଯେତେ ଦିନ ଥିବ ଜୀବନ ମୋର, ଗାଉଥିବି ନାମ ତୁମର, ମଧୁର ସୁର କୁମର, ସଜାଇବେ ଗୀତ ତୁମର, ମଧୁର ସୁର କୁମର, ସଜାଇବେ ଗୀତ ତୁମର। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହୋଇଯିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା। ଆଜିର ଏହି ସମୟଟି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମନୋନୀତ କଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା, ତାଙ୍କରି ଗୌରବ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମୟଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଲା। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମୟଟି ତାଙ୍କରି ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରୁ। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତେ ମୁଖ ଖୋଲି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା ଜିଜସ୍, ହାଲେଲୁୟା ଜିଜସ୍। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ମାଲିକ, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟରେ କଢ଼େଇ ନେଉଥିବା ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା ଜିଜସ୍। Praise the Lord Jesus. Hallelujah Jesus. ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା। ସେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ, ଯିଏକି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚଳାଉଥିବା ପରମେଶ୍ୱର, ଯିଏକି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର, ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆଜି ସେହି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ। ଆମେ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଜିଜସ୍, ହାଲେଲୁୟା ଜିଜସ୍, ଓ ଲର୍ଡ ଜିଜସ୍। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା ଜିଜସ୍। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ନିଜର ହୃଦୟ ମନ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରଭୁ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ। ରାଜା, ଏ ଜଗତର ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅଧିକାର କରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏହି ସମୟଟି ପ୍ରଭୁ ନିଜ ନିଜକୁ ତୁମଠାରେ ସମର୍ପି ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁମରି କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାଳିତ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କର ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ତୁମଠାରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସେ ଆତ୍ମିକ ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମର ଦୁର୍ବଳ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଦୂର କର ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ କରିପାରୁନାହୁଁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା କରିପାରୁନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଆରାଧନା ଦ୍ୱାରା ତୁମରି ଗୌରବ କରିପାରୁନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମୁଖକୁ ଖୋଲିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ହୃଦୟକୁ ପରିଷ୍କାର କର ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ତୁମରି ଗୌରବାର୍ଥେ ଆମେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାକୁ ପାରିବୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଅଯୋଗ୍ୟତା ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଆମମାନଙ୍କର ମାର୍ଜନା କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ କ୍ଷମା କର। ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ମନ୍ଦ କରିଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ। ଆଜିର ପବିତ୍ର ଉପାସନାକୁ ତୁମରି ନିକଟକୁ ଆମେ ଆସିଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁମରି କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ତୁମ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଛୁଇଁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ତୁମଠାରେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତୁମରି ଆତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ତୁମରି ଗୌରବ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ଏତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ
मंडली प्रभु अनेक असुस्थ पीड़ित अवस्था थिबा बेले तुम निकट प्रभु जो प्रार्थना विनती रखिंट प्रभु आम तुम निकट प्रार्थना करुछु। प्रभु छोट झील सारा आम प्रार्थना करुछु। प्रभु तांकर केते दिन हैला तांकर शारीरिक असुस्थता ज्वर रोचे प्रभु प्रभु जीशु तुम्हें शिशु प्रिय जीशु अट से झील को प्रभु तुम निकट को आणुअछु। तुम से अलौकिक हस्त छुईदेले प्रभु तुम नाम से सुस्थ हे प्रभु तुम्हें दया कर। प्रभु आम विशेष कर प्रार्थना करुछु प्रभु आउ चुमकीर झील आम विशेष कर प्रार्थना करुछु। छोट शिशुटी प्रभु तांकर ज्वर होउथबा सकाशु से परिवार प्रभु तुम निकट प्रार्थना लड़ी प्रभु से छुआ को तुम्हें स्पर्श कले तुम नाम से सुस्थ लाभ करेंगे तुमरी महिमा हेब प्रभु तुम्हें दया कर प्रभु तुम्हें दया कर। प्रभु से स्टेशन बजार थिबा फकीर बेहेरा प्रार्थना करुछु से अन्य पृष्ठभूमिर तथापि प्रभु तुमठारे विशेष प्रार्थना लड़ुछंती तांकर हाथ गोड़ प्रभु दुर्बल हो पड़ुछि। प्रभु न्यूरो प्रोब्लेम बाहरी बोली से माने प्रभु प्रभु विशेष करी प्रभु तुम निकट प्रार्थना लड़ी प्रभु तुम से अलौकिक हस्त तांको प्रति छुई दियो प्रभु तुम नाम से भल हो जिबे प्रभु तुम्हें दया कर। हालेलुया जीसस सेहीपरि प्रभु वृद्धादासी प्रभु बेलदे प्रार्थना करुछु वृद्धादासी सुवर्ण दे प्रार्थना करुछु वृद्धादासी शशि बेहेरा प्रार्थना करू प्रधान प्रार्थना करुछु प्रभु से प्रभु तुम्हें स्पर्श कर प्रभु से वयसगत वार्धक्य अवस्था मध्य दे जाउथबा बेले प्रभु अनेक प्रकार दुर्बलता आंठू बिंधा प्रभु सहजरे से चली पारते ना ये कष्टकर परिस्थिति मध्य से अच्छा प्रभु तुम्हें दया कर से तुम्हें स्पर्श कर प्रभु तुमरी सुस्थता तुम्हें प्रदान कर प्रभु आम विशेष कर प्रभु प्रार्थना करुछु। गत काली से छोट पुओ आरब गोटे नूतन वर्ष में पदार्पण कले प्रभु से परिवार विशेष कर से पुओ प्रार्थना करुछु से पुओं को प्रभु सुस्थ सबलता और कुशलतार बढ़ापी से पुओं को तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु तुम्हें दया कर। आज मंडली मध्य को जिते तुम लोक मैंने दौड़ी आसछंती प्रभु प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु जो आशा आकांक्षा नहीं तुम प्रभु तुम निकट को आसछंती सेमानकर मनोवांछा पूर्ण हो तुमठारे प्रत्येक सुस्थता प्राप्त हुंतु तुमठारे से आश्चर्य कार्य देखंतु जो परिवार समस्या अच्छी से समस्या दूर हो जाओ जो परिवार अभाव नाटना अच्छी सेमानकर अभाव मोचन हो प्रभु तुमरी गौरव निमंते तुमरी परिवार तुमठारे प्रभु आशीर्वाद प्राप्त हुंतु बोली प्रार्थना करुछु। आरंभर शेष पर्यंत प्रभु तुमरी उपस्थिति दियो आज परिचालन गीत आराधन एवं विशेष कर तुमरी जीवंत वाक्य शुणिबारे तुमरी वाक्य कहिबारे प्रभु तुमरी उपस्थिति प्रत्येक दियो तुमरी गौरव निमंते आम प्रत्येक को व्यवहार कर महिमा प्रशंसा गौरव तुमरी हो यीशु को नाम रे क्षुद्र प्रार्थना मागुअछु आमेन। धन्यवाद समस्ते बसी जीवा। हालेलुया हालेलुया प्रभुंकर महानामर गौरव हो एपरी एक गोटे दिन आमानक पाए प्रभु मनोनीत करती जेपरी आमाने विशेष मांडलिक उपासना समस्ते जोगदे तांको निमंते आमे व्यवहृत होई थाउ। हालेलुया आसंतु ए समय आमने आजिर ध्यान निमंते प्रभुंक वाक्यर आमे पाठ करिबा मु अनुरोध करिबी आमानक मध्यरे सत्यनंद नायक से आसबे एवं आजिर ध्यान निमंते जो शास्त्रांशटी मनोनीत करा जायछि ताहा से पाठ करिवे। जाकुब 4 पर्व 12 पद जाकुब 4 पर्वर 12 पद। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु नाम धन्यवाद दूसरी प्रभु सुंदर सुजोग देले तांको शास्त्रांश पाठ करने आम देखा जाकुब 4 पर्वर 12 पद एटी एपरी लेखा अछि व्यवस्थादाता और विचारकर्ता जणे मात्र से रक्षा और विनाश करने को समर्थ किंतु प्रतिवासीर विचार करुअछ जे तुम्भे तुम्भे किए। पढ़ते वाक्य प्रभु आशीर्वाद करंतु बुझापी आम सब मत शक्ति प्रदान करंतु। धन्यवाद। इस समय आम समस्ते आउ गोटे गीत बोलिबा सियोन उपासना गीत बही तार 94 पृष्ठा 294 नंबर गीत हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम। समस्ते आमने उच्च कंठरे गीत बोलिबा एवं करताल सह प्रभुंकर गौरव करुथिबा समय आमनकर मंडलीर दान संग्रह करा जिवो। दान संग्रह रे आमनकर डिकन
उपस्थित अछंती से साहाय्य करिवे। दान संग्रह परे परे आमे प्रार्थना मध्य को जीवा। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लोहो बहाया, क्रूस पर बलि द्वारा अपना लोहो बहाया। पाप को हटा कर साफ है किया, हमको बचा लिया। पाप को हटा कर साफ है किया, हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुझको ध्यान करूँगा, इस जीवन भर में सदा तुझको ध्यान करूँगा। तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूँगा। तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूँगा। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा साथ अपना लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा साथ अपना लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभुंकर महानामर गौरव हो। यह समय मु अनुरोध करी आमर मंडलीर डिकन से सम्मुख को आसबे एवं आज दान निमंते वाक्य निमंते एवं मंडली निमंते प्रार्थना उत्सर्ग करेंगे। प्रार्थना को जीवा। धन्यवाद 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 पवित्र पिता। आज पवित्र दिन पवित्र प्रांगण मध्य प्रभु आम प्रत्येक तुम्हें एकत्रित करियछ प्रभु। प्रभु तुमको अशेष धन्यवाद दौच प्रभु, तुम प्रशंसा करुच प्रभु।
आम भली पापी अयोग्य दुर्बल पतित मनुष्य को प्रभु तुम्हें बाछिछ प्रभु तुमरी चरण तले बसवाई तुमरी उपासना करने तुमर धन्यवाद स्तुति प्रशंसा करने धन्यवाद दौची प्रभु आम मान को तुम्हें योग्य करियछ पिता प्रभु जिते जन आसी अच्छा प्रत्येक तुम चरण तले समर्पण करुअछि प्रभु प्रत्येक प्रभु तुमरी स्नेहपूर्ण करुणा हस्तरे प्रत्येक को आशीर्वाद कर प्रभु तुम ठारे आहरी अधिक अधिक बढ़ावाई साहाय्य कर प्रभु तुमर वाक्य प्रति मनोयोगी होबार साहाय्य कर वाक्यर कर्मकारी होबार साहाय्य कर प्रभु जहाँ तुमर इच्छा प्रभु योजना आम प्रति रखियछ ताहा तुम्हें सफल कर प्रभु हे पिता परमेश्वर जो माने प्रभु उपासना जोग दे पारुना से प्रार्थना करुअछि प्रभु से मानकर जहाँ भी किसी असुविधा आ प्रभु जहाँ किसी सम्मुखीन से होउचंदी प्रभु से समस्त असुविधा को दूर कर प्रभु से रास्ता खोल जिपरि प्रत्येक प्रभु तुमरी उपासना रे जोग दे तुमरी आशीर्वाद को लाभ करें आशीर्वाद पात्र हो पारे प्रभु तुम्हें साहाय्य कर प्रभु हे पवित्र पिता प्रत्येक जो निवेदन प्रार्थना तुम चरण तले रखी अच्छा प्रत्येक प्रार्थना को शुण आ प्रत्येक तुम्हें आशीर्वाद कर पिता प्रभु प्रार्थना करुअछि प्रभु विशेष करी प्रभु जो दान संग्रह कराई तुमरी राज्य कार्य निमंते से दान को प्रभु तुम चरण तले रखुची प्रभु से दान उपर तुमरी आशीर्वाद हस्त रख प्रभु जो मैंने देउछन प्रभु से भंडार को परिपूर्ण कर जो मैंने दे पारना से तुम्हें आशीर्वाद कर पिता धन्यवाद दौची पवित्र पिता विशेष करी प्रभु आज जो शास्त्रांश पाठ करा जाइछि प्रभु धन्यवाद दौची प्रभु से शास्त्रांश उपर तुमरी आशीर्वाद हस्त रख प्रभु जो दासों को प्रभु तुम्हें मनोनीत करियछ बाछिछ प्रभु धन्यवाद दौची प्रभु से दासों उपर तुमरी आशीर्वाद हस्त रख प्रभु पवित्र आत्मार साहाय्य कर हाँ तांका मुख दे तुम्हें कथा कह वाक्यर निगूढ़ अर्थ बुझापी प्रभु आम प्रत्येक तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु वाक्यर कर्मकारी होगापी साहाय्य कर प्रभु हाँ पिता परमेश्वर उपासनार समस्त भार तुम चंतल रखिली जान मागिची मत जाची प्रदान करियछ बोली विश्वास करी धन्यवाद दे जगतर परित्राणकर्ता मोर प्रिय प्रभु नाजरित पुनरुत्थित यीशुंक नाम रे मागुअछि पिता आमीन। हालेलुया हालेलुया प्रभुंकर महानाम को धन्यवाद दिए आज मंडली जेते समस्ते जोग देइछंती आउ थरे समस्त निकटरे कृतज्ञता एवं धन्यवाद जनाए कारण मंडलीर उपस्थिति उपासना को आहुरी शोभायुक्त करे। हालेलुया मंडलीर उपस्थिति आहुरी प्रभुंकर प्रशंसा एवं गौरवर कारण होता है। तेणु आज मंडलीर समस्तंकर उपस्थिति पाई निश्चित प्रभुंक निकटरे मु धन्यवाद दिए प्रभु प्रत्येक बहुल रूपे आशीर्वाद करंतु। यही समय आजिर विशेष वाक्य मध्य को आमे जीवा आजिर वाक्य निमंते आमानक मध्यरे कटकड़िया बाप्टिस्ट मंडलीर डिकन श्रीजुक्त एम ज्ञानरतन उपस्थित अछंती। तेणु तांक निकटरे मो तरफरु एवं मंडली तरफरु कृतज्ञता एवं भक्तिपूर्ण नमस्कार जनाए। प्रभुंकर दास आमर ही क्षुद्र मंडली मध्य को आसिले आर उपस्थिति आमानक मध्य देइछंती। तेणु ए समस्त द्वारा प्रभु गौरवान्वित हुअन्तु प्रभु प्रशंसित हुअन्तु। यही समय प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामरे प्रभुंकर दासों को आह्वान करे से आसिबे एवं आजिर मनोनीत वाक्य मंडली सम्मुखरे प्रकाश करिवे। प्रथमे सर्वप्रथमे आममानकर सृष्टिकर्ता निर्माणकर्ता उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर एवं पवित्र आत्मा परमेश्वरंकर चरण तले मुंड नुआई प्रणाम और धन्यवाद दौची। प्रभु अनुग्रह कले
ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦିନଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ମୋତେ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି କଟକ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କମିଟିର ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏ ଅଜ୍ଞାନକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ସହଭାଗିତା ପାଇଁ। ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଆଶ୍ରିତ ପରିବାର, ବଡ଼ଠାରୁ ସାନ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମରେ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଅଛି। ସାନମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଅଛି। ବାକ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ଗୌରବ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅନେକ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ପାପ କରୁ, ତୁମର ଆଜ୍ଞାର ଅବାଧ୍ୟ ହଉ। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ଦେଇ ଆସିଥିବାରୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର ହେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଶରୀରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଏ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଅଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ପବିତ୍ର ବିଶ୍ରାମବାର, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବସ। ଆକୁ ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଏହି ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ତୁମରି ପବିତ୍ର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଏ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ, ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟା, ସାନ ବଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ସେହି ପ୍ରେମ, ଭୟ, ଭକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦେଇଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ହେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମରି ଚରଣ ତଳେ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଯେତିକି ସମୟ ତୁମରି ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ବସିବୁ, ତୁମରି ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥିର ଆତ୍ମା ଦିଅ। ଅସ୍ଥିରତାର ଆତ୍ମା, ବ୍ୟସ୍ତତାର ଆତ୍ମା, ଚଞ୍ଚଳର ଆତ୍ମା ସବୁ ଦୂର ହେଉ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଭୟଭକ୍ତି କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଅଜ୍ଞାନ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ହେଁ ଏହି ପବିତ୍ର ବେଦୀ ନିକଟରେ ମୋତେ ଠିଆ କରେଇଛ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯାହା କିଛି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ତୁମେ ହିଁ ମନୋନୀତ କରିଛ, ତୁମେ ତାହା ମୋତେ ଏବଂ ମୋର ଏହି ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ହେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମରି ପବିତ୍ର ଚରଣ ତଳେ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆନନ୍ଦିତ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଜୟ ରବିବାର ଦେଖାଇ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେତେଜଣ ଆମମାନେ ସ୍ଥାନରେ ବସିଅଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦେଇ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ କହିପାରିବା ଯେ ମୋର ବୟସ ଅଛି, ମୋ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କିଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। କେତେଜଣ ମାନେ କହିପାରିବା? ହାତ ଉଠାଇ ପାରିବେ କି? ଆମେ କେହି କହିପାରିବାନି, କାରଣ ସବୁର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକର୍ତ୍ତା କିଏ? ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଜିକାଲି ଜଗତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବାଦପତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ, ତିକ୍ତତା ମନୋଭାବ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅମିଳନ ମନୋଭାବ, ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି,
एसबू विषय सब घटी जाऊँगी जोटा कि आगु नथिला कहीं होची कारण जदि आम मैंने शास्त्र को ध्यान करिबा ताहले आम मैंने बुझीपरिबा जे प्रभुंकर आगमन अति निकटवर्ती। आपण माने भावतुनि जे मु आपण मानकु बहुत किछि शिक्षा देवी ताहा नुह मु मध्य शिखुची एथिरु ए दिन मानकरे आउ मु चाहे आपण माने मध्य सही परी मनोयोग सहकारे प्रभुंक विषय चिंता करंतु। जेतिकी जन आम माने बसीचु मु देखुची समस्ते अति सिनसियर हबार अछंती कारण जेतेबेला माने ईश्वरंक मंदिर को आसु आम मानकर बॉडी लैंग्वेज माने आम मानक शारीरिक भाषा किपरि आम माने ईश्वरंक मंदिर रे बसिबा आम मानकर बसिबा ढंग ढंग कथबार्ता आम मानकर ईश्वरंक निकट रे आम मानकर प्रेजेंटेशन उपस्थापना सबु परमेश्वर देखंती। कौनसी मनुष्य निकट आम माने एठी बसिनु कौनसी सभा समिति रे बसिनु ईश्वरंक सानिध्य रे बसचु आ ईश्वर आम समस्त को लक्ष्य करती यह आम समस्ते जानू। से गीत संगीता तार जदि आपण माने 33 पर्व देखिबे आ गीत संगीता 33 पर्व रे 13 पदरे लेखा होची सदा प्रभु स्वर्गरु दृष्टिपात करती से समस्त मनुष्य संतान को निरीक्षण करती से अपना निवास स्थान पृथ्वी निवास समस्त परे दृष्टिपात करती। ए पदटा मते सबले निजको स्मरण कराई दिए मु जगत रे जतले चालुची बुलुची कार्य करुची उपासना कासुची मते स्मरण करा दी जे मोर परमेश्वर मते देखुचंती। सेतिकी भक्ति आ भय आम मानक रहइबा दरकार। जो माने जाननांती सत्य परमेश्वर को से माने हुए तो जाननांती का पाखरे से आराधना करुचंती पूजा करुचंती किंतु आमे जानिचु ख्रिस्टियन माने आम्मानक परमेश्वर जीवित परमेश्वर आम्मान को देखु अछंती। प्रभु आमको सही प्रकार चिंता शक्ति दियंतु। आजिर शास्त्रांश जोटा पढ़ाई आपण मानक सम्मुख रे आ जाकुब पुस्तक जो मान पाखरे बाइबल अच्छी दयाकरी खोलंतु आ जाकुब पुस्तक तार 4 पर्व 12 पद को आपण माने ध्यान करंतु। आपण माने पाखरे जो माने बाइबल आनचंती प्रभु को भय भक्ति करी आसुचंती आ जो माने आनी नाहंती आगामी दिन रे मु भावे समस्ते बाइबल नहीं आसंतु कारण मंदिर को जेतबे आसचु आमे ईश्वर को वाक्य को आम माने धरिके आसीबा। आउ हुए तो आपण माने मते खराब भाबेनी बा किछि भाबेनी अनेक समय आमे देखु अनेक लोक मोबाइल रे बाइबल को पढ़ती ताहा उचित नुह। ईश्वर सानिध्य रे ईश्वर आम को शास्त्र देइचंती। आम जो ऑफिस जाऊँ ऑफिस फाइल धरी जाऊँ जो स्थान को जाऊँ से उद्देश्य से विषय सब लक्ष्य करुचु जो ईश्वर पाक आसुचु ईश्वर शास्त्र को धरिकी आसवा कारण ताहा आम निमंते अति आवश्यक विषय। आ अन्य माने जो जानवे देखिए बाटे जे माने बाइबल धरी जाउचंती आम माने परोक्ष भाव प्रकाश करि परिबा आमे ख्रिस्टियन आमे गिरजा को जाउचु उपासना करुचु। जा हो जाकुब तार 4 पर्व 12 पदरे आपण माने आ जो विषय को पाठ करा जाइछि ता होची आउ थरे मु पढ़ी दउची। अति सरल भाषा रे पवित्र आत्मा बुझाइचंती व्यवस्थादाता और विचारकर्ता जणे मात्र से रक्षा और विनाश करिया को समर्थ किंतु प्रतिवासीर विचार करुअछ जे तुम्भे किए। आज जो अंशटी प्रभु मते चिंता देले से अंशटी एई 12 पदर प्रथम अंश व्यवस्थादाता और विचारकर्ता जणे मात्र से रक्षा और विनाश करिया को समर्थ। आउ एई शास्त्रांशर आउ शीर्षक आउ एहीपरि भाव प्रभु मते जो चालना देले मोर अल्प बुद्धि रे जहाँ किछि कहले तार शीर्षक होउची व्यवस्थादाता और विचारकर्ता को मान्य कर। व्यवस्थादाता और विचारकर्ता को
ମାନ୍ୟ କର ବା ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହତ ହୁଅ ବା ତାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ। ଆମମାନେ ଜାଣିଛୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଦାତା ଓ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା କିଏ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଦାତା କିଏ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, କଥୋପକଥନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମମାନେ ଜାଣିଛୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସବୁ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ, ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଲେ। ମୂଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 10 ଆଜ୍ଞା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମମାନେ ଆଦି ପୁସ୍ତକର ପୁରାତନ ନିୟମର ପ୍ରଥମ 5ଟି ପୁସ୍ତକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁଅଛୁ। ଆଉ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତାକୁ ପାଠ କରିବେ, ସଜାଗ ହେବେ, ସଚେତନ ହେବେ, ଆଉ ସଂସାରରେ ରହିଲା ବେଳେ ସେହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପୃଥକ ଜାତି ରୂପେ ଜଣାପଡ଼ିବେ। ଯେଉଁ ବିଷୟ 10 ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକର କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିରୁଦ୍ଧାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ନରହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ଡକାୟତ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ସବୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସଂସାରରେ ବା ସମାଜରେ କରିବା କଥା ନୁହଁ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ବଳ ଅଛି, ବୟସ ଅଛି, ଆଉ ଆମମାନେ ଏସବୁ କାମ କରିବା, କିଏ ଆମକୁ ଦେଖୁଛି? ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଯାହା କରିବି, ଜଗତକୁ ମୁଁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲିଯିବାନି ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜଗତକୁ ଯିଏ ପଠାଇଛନ୍ତି ସେ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର। ସେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାଇବଲରୁ ଭିତ୍ତିକ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ତା ସହିତ ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ଆମମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ତା ସହିତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ମୁଁ ସୁବକ୍ତା ନୁହଁ କିମ୍ବା ମୋର ଥିଓଲୋଜି ନାହିଁ, ଯେପରି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଳକ ମହାଶୟ, ଆମମାନଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହିଜକିଏ ଲିମା, ଏମାନେ ସବୁ ପାରମାର୍ଥିକ ବିଷୟ ପାଠ କରିଛନ୍ତି ବାଇବଲ ଭିତ୍ତିକ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯେତିକି ଶିଖାଇଛନ୍ତି ବାଇବଲକୁ ନେଇକି ନିଜ ଜୀବନରେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ, ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇ ବିଷୟ ହିଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବି ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ତାହା ମୁଁ କହେ। ଏଇ ଯାକୁବ ପତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ପାଠ କରୁଛୁ ଆମମାନେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏ ଯାକୁବ କିଏ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଏଇ ପତ୍ରଟି ଯାକୁବ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଭାଇ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନେ ଜାଣିଛୁ ଯୋସେଫ ମରିୟମଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକରେ, କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଥିଲେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅନେକ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାକୁବ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 13 ପର୍ବ 55 ପଦ, କାରଣ ବାଇବଲ ଭିତ୍ତିକ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହେ ବାଇବଲଟା ସବୁବେଳେ ରଖିଲେ ଆମମାନେ ଜାଣିପାରିବା କିପରି ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 13 ପର୍ବ ତାର 55 ପଦ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଇଏ କି ସେଇ ବଢ଼େଇର ପୁଅ ନୁହଁ? ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାହେଉଛି। ଏହାର ମା' ନାଁ କ'ଣ ମରିୟମ ନୁହଁ? ପୁଣି ଏହାର ଭାଇମାନଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଯାକୁବ, ଯୋସେଫ, ସିମୋନ ଓ ଜିହୁଦା ନୁହଁ? ଏଣୁକରି ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଉ ଭାଇ ଥିଲେ ଯାକୁବ। ଆଉ ସେଇ ଯାକୁବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପତ୍ରକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରର ଜଣେ ନେତା ଥିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ
ଇତିହାସ ମଧ୍ୟକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କାରଣ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ପ୍ରେରିତ ତାର 15 ପର୍ବ ତାର 13 ପଦକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ କହୁଛି ଯେ ଏଇ ଯାକୁବ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରର ଜଣେ ନେତା ଥିଲେ। 13 ପଦ ଲେଖା ହେଉଛି, ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଆଉ ସମାଜ ଗୃହରେ ମନ୍ଦିରରେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସଭା ବୋଲି 15 ପର୍ବରେ ଲେଖା ହେଉଛି। ଆଉ ସେହି ସଭାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହଉ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ ଆମମାନେ 13 ପଦକୁ, ସେଠି ଲେଖା ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶେଷ ହେଲା ଉତ୍ତରେ ଯାକୁବ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ଭାଇମାନେ, ମୋର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ତର୍କ ବିତର୍କ ସବୁ ଚାଲୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ଫାରୁସି ଦଳର ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ସବୁ ଚାଲୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରର ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ଯାକୁବ, ସେ ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଣୁକରି ଆମମାନେ ବାଇବଲରୁ ପ୍ରମାଣ ପାଉଛୁ, ଆଉ ଯାକୁବ ଯୀଶୁଙ୍କର ଭାଇ, ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରର ଜଣେ ନେତା ଥିଲେ। ଯାକୁବ ଯେତେବେଳେ ଏ ପତ୍ରକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରାୟ ଇତିହାସ କହେ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 40ରୁ 45 ସାଲ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଲେଖୁଅଛନ୍ତି। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଯାକୁବ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଖୋଲିବେ, ତାର 1 ପଦ ଯେତେବେଳେ 1 ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆଉ ସେ 1 ପର୍ବରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦାସ ଯାକୁବର ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଯାକୁବ ଲେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନା ଜିହୁଦୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ସେଇ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଦେଶରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନ ରହି ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିଲା, ତାଡ଼ନା ହେଉଥିଲା, ଆଉ ତା ଫଳରେ ସେମାନେ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜଗତର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ସହିତ ସାଲିସ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ସେହି ସ୍ଥାନର ସଂସ୍କୃତି, ସେହି ସ୍ଥାନର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଯାକୁବ ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏ ପତ୍ରଟି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯାକୁବ, ଏଇ 5ଟି ପର୍ବ ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ମୁଁ ଅତି ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କହୁଛି, ନୁହଁ। ସବୁ ବିଷୟ ବାଇବଲରେ ହିଁ ଅଛି। ଆମକୁ ସେଥିରୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଇବଲକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବୁଝିପାରିବା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ଆଉ ତା'ର 1 ପଦରେ ବିଶ୍ୱାସର ପରୀକ୍ଷା, ବାକ୍ୟର ଶ୍ରୋତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବିଷୟରେ କୁହାହେଉଛି 1 ପର୍ବଟା। 2 ପର୍ବରେ ପକ୍ଷପାତିତା, ପାପ, ବିଶ୍ୱାସ ଓ କର୍ମର ପରିପୂରକତା। 3 ପର୍ବରେ ବଶୀଭୂତ ଜିହ୍ୱା, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗତ ଜ୍ଞାନ। 4 ପର୍ବରେ ଜାଗତିକତା ବିଷୟରେ ସତର୍କତା, ଭବିଷ୍ୟତର ଗର୍ବ ଏବଂ 5 ପର୍ବରେ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରତି ସତର୍କବାଣୀ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ କ୍ଲେଶଭୋଗ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକଟା ଅତି ସୁନ୍ଦର ପୁସ୍ତକ। ତାକୁ ଆପଣ ଯଦି ରହି ଚିନ୍ତା କରି ତରତର ହେଇକି ପଢ଼ିବେନି। ଘରେ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଖିବେ କିପରି ପ୍ରଭୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଅତି ଭୟ ଆସିବ ଯେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ଦେଖେ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସଚେତନ ତ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣୁ ଆଜି ଜଗତ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି। ଆଉ ଜଗତ ଏପରି ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି, ବିନଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଯେତିକି ସାଇନ୍ସ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି, ଯେତିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆବିଷ୍କାର ହେଉଛି, ତାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଉ ବିନାଶ ପଥକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଉତ୍ତମ ପଥରେ ତାହା ଅଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ବିନାଶ ପଥରେ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଏଣୁକରି ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆମମାନେ ଜଗତରେ ଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହତା ହୋଇ ଜୀବନ କାଟିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଦାତା ଓ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆମମାନେ ମାନ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମମାନେ କିଏ କହିପାରିବା ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଉପାସନାକୁ ଆସିଛି, ଉପାସନାରୁ ଗଲା ପରେ ଅମକ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବି। ଅନେକ ଚିନ୍ତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। ସମ୍ବାଦପତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ପଢ଼ୁଥିବେ, ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖୁଥିବେ। ଏଇ 2 ଦିନ ତଳେ ବୋଧେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ଗୋଟିଏ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ବସ୍ ଚଲେଇକି ଯାଉଥିଲେ ପାସେଞ୍ଜରମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ଆଉ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲା। ସେ ଯାହା ହେଉ ସେ ବସ୍ଟି ସେ ଗୋଟେ ଫୁଟପାଥ ଉପରୁ ଚଢ଼ିଗଲା, ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ମୃତ ହୋଇଗଲେ। ସେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ବସ୍ ଚଲେଇକି ମୋର ମରିଯିବି ବୋଲି? ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଖିଥିବେ, ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ବାହାରିଥିଲା, ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଟିଭିରେ ଦେଖାଉଥିଲା, ଗୋଟେ ବୁଲା ବିକାଳି ଯିଏକି ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମୁଢ଼ି ମୁଆଁ ମସଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ପୁରା ଲୋଡ଼ କରିକି ଯାଉଥିଲେ ବିକ୍ରି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଆଉ ଯାହା ଦେଖାଉଥିଲା ଅତି ଡେଙ୍ଗା ଚଉଡ଼ା ଲୋକ, ଆଉ ସେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ନେଇକି ଗୋଟେ କାନ୍ଥ କର ପାଖରେ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ବୋଧେ ସେ ଟିକେ ହାଲିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ରହିଲା ପରେ ଆଉ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଲେ, ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ସେଇଠି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଆମମାନେ ଭାବିପାରିବାନି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ସୁସ୍ଥର ଅଛି ଆଉ ଅଛି। ସବୁବେଳେ ସବୁକିଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ। ବେଳେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ପାଳକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗୃହ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ଅସୁସ୍ଥ ପୀଡ଼ିତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କିଏ, ମୋ ପରିବାର କିଏ, ଆମମାନେ କିଏ, ଆମକୁ ଏତେ ଭଲ ରଖିଛ। ଏପରିକି ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରି କରି ଅନେକ ବର୍ଷ କଟେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭୟଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ଭୟଙ୍କର ରୋଗ। ଆମମାନେ ଭାବିବାନି ଯେ ସେମାନେ ପାପ କରିଛନ୍ତି କି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ନୁହଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନେକ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱର ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଅନେକ ବିଷୟ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଆଡ଼ୁ ଘଟିଥାଏ। ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାନି, ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ପଇସା ଅଛି, ପ୍ରଚୁର ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଘରେ ଆରାମସେ ଶୋଇ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏପରି ବେମାରୀ ଆସିବ, ସେମାନେ ଯାଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଶୋଇଥିବେ। ନିଜ ଘରେ ପୁରା ହାତୀ ଦାନ୍ତର ପଲଙ୍କ ଥିବ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏସି ଫେସି ଲାଗିଥିବ, କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲର ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିଥିବେ, କିଏ ବରଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ିଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫ୍। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶିଖିଛି ମୋର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ, ମୋର ପୂର୍ବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ପାଳକମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯାଉ, ଆଉ ଘରୁ ଆସିଲା ପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶଯ୍ୟାକୁ ଯାଉ, ବିଛଣାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ ମୋ ପରିବାରକୁ ଏକତ୍ର ଆମ ନିଜ ଘରେ ନିଜ ଖଟରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଅନେକ ଏ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତିନି। ଅନେକ ହଠାତ୍ ଫୋନ୍ ଆସେ, ଅମକ ଭାଇଙ୍କର ଅମକ ହେଲା, ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିଲାକୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଜାଗା ନଥିବ, ବରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଥିବେ, କେତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏଣୁକରି ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଦାତା ଆଉ ତାଙ୍କରି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯଦି ଆମମାନେ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଖୋଲି ଖୋଲି ଯିବେ। ମନୁଷ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ମାନେ, ମୁଁ କହୁନି ଯେ ମୁଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରୁଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହିଂସା ଆସିବ, ବିବାଦ ଆସିବ, ଈର୍ଷା ଆସିବ, ଏସବୁ ବିଷୟ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ହେଲେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଦାତାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟ କରିପାରିବା। ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି, 10 ଆଜ୍ଞାରେ ବାଇବଲରେ କ'ଣ ଅଛି, ତାହା ଆମେ ପାଠ କରିପାରିବା। ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ପୁସ୍ତକ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଯାଇ ପାଠ କରିବେ, ସମୟ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ତାର ଯେତେବେଳେ 28 ପର୍ବ ଆପଣମାନେ ପାଠ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 28 ପର୍ବରେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି।
ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଜ୍ଞାବହତା, ଅନାଜ୍ଞାବହତା। 28 ପର୍ବରେ ଦେଖିବେ, 28 ପର୍ବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ 1 ପଦରୁ ଆଉ 15 ପଦ 14 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 28 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 14-15 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆଜ୍ଞାବହତା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଷୟରେ ପାଇବେ। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆଜି ମୋ ଶୀର୍ଷକ ନେଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାଦାତା ଓ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା। ଜଣେ ମାତ୍ର, ସେ ରକ୍ଷା ଓ ବିନାଶ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ, ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 28 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 14 ପଦ ପଢ଼ିବେ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ତୁମେ କଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ, ଆଜ୍ଞାବହତାର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 28 ପର୍ବର 15 ପଦରୁ 68 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଖନ୍ତୁ। 1 ପଦରୁ 14 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, 15 ପଦରୁ 68 ପଦ ଲମ୍ବା ଚାପ୍ଟର ଅଛି, ଲମ୍ବା ପଦ। ସେଠି ଅନାଜ୍ଞାବହତାର ଅଭିଶାପ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ଆମମାନେ କେବେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଅଭିଶାପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନା। ଆମମାନେ ଚାହୁଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଘରକୁ ଯିଏ ଆସିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସୁ, ଏ ବିଷୟ ଆମେ ଚାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଅନାଜ୍ଞାବହତାର ଅଭିଶାପ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ସେଠି ପୁରା ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି। ଏଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆଜିର ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଯାକୁବ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାଦାତା ଓ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସେ ଜଣେ, ଆଉ ସେ ରକ୍ଷା ଓ ବିନାଶ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ। ଏଣୁକରି ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଦାତାଙ୍କୁ ଆମମାନେ ମାନ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟ କରିବା, ତେବେ ହିଁ ଯାଇକି ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବା। ଯଦି ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପିତାମାତା, ଗୁରୁଜନ, ଅଜା ଆଈ, ସାଆନ୍ତ ବାପା, ସାଆନ୍ତ ମା, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ମଣ୍ଡଳୀର ଦିକନ, ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ, ଏମାନ ବଡ଼ ଭାଇ, ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମମାନେ ମାନ୍ୟ କରିବୁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯାହା ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ, ତାହା ଆମମାନେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯଦି ଆମମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ୟ କରିବାନି, ସମ୍ମାନ ଦେବାନି, ଆଜ୍ଞାବହତା ହେବାନି, ତାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବାନି, ତାହେଲେ ସେ ଯେତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ କିଛି ନ ଶୁଣିକି ନ ଶୁଣିଲା ପରେ ରହିବା। ଅବାଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବାପାମାନେ କେବେ ଚାହାନ୍ତିନି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବେ, ପିଲାମାନେ ହେଉଥିବେ ହଁ ବାପା ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର କାମ କରିବି, ଆଉ ଶେଷରେ ବିନଷ୍ଟ ପଥରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେହିପରି ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ, ପ୍ରାଚୀନ ଦିକନ ମହାଶୟମାନେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ସମସ୍ତେ ଉପାସନାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ପରିବାରର ଉପାସନା ହେଉ, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆଉ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀର ଆଉ ପାଳକ, ପ୍ରାଚୀନ ଦିକନ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆମେ ମାନ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ସେଇ ଯାକୁବ ତାର 1 ପର୍ବ ତାର 22 ପଦ ଆମମାନେ ଦେଖିବା, ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ହେଉଛି କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ହୋଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ନ କରି ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ହୁଅ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଶ୍ରୋତା ହେଇଯାଉ, କେବଳ ଶୁଣୁ ବିଷୟକୁ, ରୀତିଗୀତି ନୀତି ଅନୁସାରେ, ବିଧି ବିଧାନ ଅନୁସାରେ। କାଳେ ପାଳକ ବାବୁ ବା ଦିକନ ମହାଶୟ ବା ସେକ୍ରେଟେରୀ ଖରାପ ଭାବିବେ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସୁନୁ, ରବିବାର ଉପାସନାକୁ ଯାଇକି ଆସିବା, ବସିବା, ଟିକେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଉଛି ଶୁଣିବା, ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିବା, ପୁଣି ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଚଳିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ତାହା ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଠକୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜକୁ ଠକୁଅଛି। ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ମୁଁ ଅତି ଧାର୍ମିକ, ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ପାପୀ। ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ମୁଁ ଏଠି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ବୋଲି ଆଉ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବି, ତାହା ନୁହଁ। ମୋର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ମୋର ବିଚାର ହେବ, ସେଇଟା ମୋର ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ବିଚାର ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି,
विचारकर्ता आसुचंती उद्धारकर्ता भाव ईश्वर जगत को जीशुख्रीष्ट को पठाइले उद्धार करने मनुष्य जो विनष्ट होता से समय उद्धार करने पठेले आ से आम को समस्त विषय परमेश्वर आगुरी व्यवस्था देइचंती आमने जानिचु व्यवस्था पुरातन नियम सबू अच्छी आ पुनर्बार नूतन नियम आम देखुचु प्रभु जीशुख्रीष्ट जगत को आसिले आउ टिके सरल करदेले से सब विषय को से कहले आ मु व्यवस्था लोप करने आसनी किंतु सफल करने आसी आउ धर्मशास्त्र सार विषय मध्य से जनईदेले जहाँकि आपण माने पाइबे माथ्यू तार 7 पर्व तार 12 पदरे धर्मशास्त्र सार विषय कौन प्रभु जीशुख्रीष्ट निजे ताहा प्रकाश करी अछंती। अतएव लोक माने तुम मानक प्रति जहाँ सब करंतु बोली इच्छा कर तुम्भे माने मध्य सेमानक प्रति सही सब कर कारण यह ही व्यवस्था और भाववादी मानकर धर्मशास्त्र सारांश। प्रभु जीशु कहले तुम्हें अपना मन प्राण शक्ति देई अपना ईश्वर को प्रेम कर आ सहित अपना प्रतिवासी को आत्मतुल्य प्रेम कर। धर्मशास्त्र सार होची सही विषय यदि प्रेम नहीं ताहले आम मानक जीवन रे किछि नहीं। आत्मतुल्य प्रेम माने निजे निजको जेपरि आम माने प्रेम करूचु परस्पर को सेहीपरि प्रेम करिबा। यदि परस्पर को सेहीपरि प्रेम करिबा आमे यदि चाहूचु अमक लोक मते सम्मान दो आ मते सेही प्रकार सुंदर कथा को आम माने मध्य से व्यक्ति प्रति सेहीपरि करिबा आवश्यक। आ प्रभु आम मन को एहीपरि एक पृथक जीवन देइचंती जगत रे तांकर व्यवस्था को तांकर समस्त विषय को अन्यमान निकट रे आश्चर्य भाव प्रकाश करने कौ धर्मशास्त्र लिखाईनी शत्रु मान को प्रेम कर जो माने तुमको अभिशाप दियंती से मानक निमंते प्रार्थना कर कौ धर्मशास्त्र नहीं। जो कौन सी धर्मशास्त्र को जीवे से मानकर विषय होची से युद्ध कला आमे भी युद्ध करी से मानक मारिदेवा से प्रकार मनोभाव किंतु आम मानक परमेश्वर एते दयालु परमेश्वर कहीं कले कारण से आम मान को सृष्टि करचंती सर्व जगत को सृष्टि करचंती किंतु जगत आज तांको बुझु नहीं चिन्हु नहीं जानी पारु नहीं सेतिपई से माने अलग अलग आड़े पथारे जाउचंती किए विभिन्न प्रकार विषय करी भावुची मु स्वर्ग को चल जीवी मुक्ति पाइजी विभिन्न शरीर कष्ट देकी जहाँ करी किंतु प्रथमे कौन करबा आवश्यक ताहा से माने बुझी नाहांती। जेतबे आम माने बुझीचु से व्यवस्थादाता आ विचारकर्ता को आम माने मान्य करबा आवश्यक कारण से रक्षा और विनाश करिया को समर्थ। विनाश दिग को जीवाई कहीं चाहती नहीं नष्ट होगापी कहीं चाहती नहीं रक्षा करने सबू आम चाहूँ प्रभु मते रक्षा कर सांगे सांगे आम मान पार्टी बाहर एणुक जदि प्रभु रक्षा करने चाहती प्रभु कहे मु एते थर रक्षा करची एते तते साहाय्य करिची एते तो मो परिवार रे असुविधा थिला मु साहाय्य कली प्रार्थनार उत्तर देली किंतु तमे कहीं मोर व्यवस्था कोटी पालन करुच मते कोटी मान्य करुच आ जानिबा आवश्यक जे प्रत्येक मनुष्यर कर्म अनुसार निश्चय विचार अच्छी ताल तो मानकर कर्म कहीं केवल आम माने कथबार्ता करिबा जे प्रभु कहिचंती आम मान को प्रेम करने आम माने प्रेम करुचु किंतु देखला बेलू परिवार रे प्रेम नथिबो मंडली रे प्रेम नथिबो ख्रीष्टीय सहभागितार प्रेम नथिबो किंतु आम माने खाली कथारे कहूचु प्रेम ताहा किंतु कार्य आम मान को करिबा आवश्यक। आम माने रोमियो मंडली निकट को प्रेरित पाउलंकर पत्र तार 2 पर्व को जीवा ए विषय रे विचार विषय रे सबु स्थान रे आम मान को लेखा जाइछि। रोमियो तार 2 पर्व तार जदि 12-13 पद जदि आम माने पाठ करिबा आम माने सेठी जानि परिबा आ सेई व्यवस्था आ ईश्वरंकर विचार विषय रे से स्थान रे पर लेखा होछि
जेणु जेते व्यवस्था विहीन होई पाप करिअछन्ति सेमाने मध्य व्यवस्था बिना विनष्ट हेबे आउ जेते व्यवस्था प्राप्त होई पाप करिअछन्ति सेमाने व्यवस्था अनुसार विचारित हेबे। जेणु विजाति मानकर से व्यवस्था नथिले सुद्धा जेतेबेले सेमाने स्वाभाविक भाव में व्यवस्था अनुजाई कर्म करती सेतेबेले सेमाने व्यवस्था न पाइले हैं आपे अपना अपना प्रति व्यवस्था स्वरूप अटंती। अनेक विजातीय मान अच्छी जो माने बाइबल को जानना किंतु जदि से माने उत्तम कर्म करुथिबे सेमानकर कर्म अनुसार सेमानकर विचार हबो। सेमाने कहिबे प्रभु आमे तो व्यवस्था को शुणी नथिलु जानि नथिलु आम क्षमा दियो आ जेतिकी आमे करिचु संसार जेति दिन बंचीचु आमे सब कार्य करिचु ईश्वर सेमानक प्रति मध्य दयालु परमेश्वर हेबे। अनेक समय आम माने ए विषय को भूली जाऊ आमे निजे कौन करुचु सेतिपई याकूब आज तांको पत्र रे आम मानकु दर्शाउचंती जे काहाकू तमे विश्वास करिवो काहाकू तमे भय करिवो काहाकू मान्य करिवो। आउ से याकूब रे आउ सुंदर विषय लेखाउची आउ 11 पदरे हे भाई माने से आपण 4 पर्व 11 पद देखंतु हे भाई माने तुम माने परस्परर ग्लानि कर नहीं जे भाईर ग्लानि करे किंबा भाईर विचार करे से व्यवस्थार ग्लानि करे और सेतिर विचार करे किंतु तुम्हें जदि व्यवस्थार विचार कर ताहले तुम्हें व्यवस्था पालनकारी न होई सेतिर विचार करता अट। आज शास्त्रार्थ अनुसार प्रभु कहते आम मैंने जो विचार करचु से कहते तुम मैंने किए विचार करने किंतु अनेक समय आम निजको अति धार्मिक भावु अन्यर विचार करदे से एपरी भूल कार्य करची ता परिवार ता पुओ एपरी भूल करची तार झील एपरी भूल करची से व्यक्ति एपरी मंडली रे कहिला तार कार्यकलाप एते किंतु निजे आमको देखुना एणुक व्यवस्था को प्रथम जदि आम जानी ताहले आम माने निजको भय करिबा अरे मु तो से प्रकार नुह मते निजको समीक्षा करने आवश्यक। आगुरी मध्य मु कहिछि मु आपण मानकु किछि शिक्षा देवा पे आसुनी केवल किछि चिंता विषय आपण मानक हृदय रे जागृत करने पे चाहूँगी। प्रभु मते जहाँ कहिसेंती मनुष्य आजिकार जगत रे जेतले ईश्वरंकर दिन निकटवर्ती आसुछि आमको सचेतन हवा आवश्यक। यीशुख्रीष्टक समय रे मध्य अनेक लोक अन्यर विचार करने पलि आसुतिले ईश्वरंकर प्रभु जीशुंकर भूल सबू धरिया आसुतिले। आपण माने समस्त जानचंती से बेविचार कार्य करुवा गोटे स्त्री लोक को लोक धरी आणले आ कहले मशांक व्यवस्था एपरी लेखा अछि जे कार्य करिवो ताको पत्थर फोपाड़ी मरा जीवो। आपण कौन कहउचंती को माने आणले आपण माने से पाठ करिवे आउ से बेविचारिणी स्त्री को जो धृता स्त्री को आनीथिले को माने आनीथिले शास्त्री फारूसी माने जो माने व्यवस्था विषय पूरा विषय जानती। प्रभु जीशु कहले ठीक अच्छी तुम मानक भितर जीए पाप करी नहीं से प्रथम पत्थर फोपाड़ू। बाइबल लेखा अछि बड़ ठारू सान पर्यंत समस्ते चलीगले। पवित्र आत्मा जिते शास्त्र को देइचंती लिखिचंती आपण माने गोटे विषय चिंता करिवे जदि अति सुंदर भाव चिंता करेंगे देखिए सुंदर विषय सेठी लेखाई पारथा सान ठारू बड़ पर्यंत समस्ते चलीगले किंतु प्रथम लेखाई बड़ ठारू सान पर्यंत अर्थात शास्त्री फारूसी धर्मजाजक पंडित माने जो माने सब आणिकी धरिकी कहले आ ये पाप करुला को पत्थर फोपाड़ी मार जो प्रभु कहले किए पाप करनी से मैंने निज निज को अनुध्यान कले ना आम तो पाप करूँ आ हृदय बाधा देला अंतरात्मा से सब पलैले। एणुक व्यवस्था जो आम को दि जाइए से व्यवस्थादाता को आम प्रथम मान्य करी से व्यवस्था को पालन करवा कहार विचार करवानी निजे निजर विचार करवा प्रभु मु बाइबल पढ़ुची मु रविवार उपासना जाऊँगी मु संडे स्कूल जाऊँगी सबु सभा समिति रे योगदान करुच्ची और मंडलीर विभिन्न पोस्ट रे मु अच्छी किंतु मु तुम व्यवस्था अधीन अच्छी तो मु तुमको मान्य करुच्ची तो विचार करता भाव आगामी दिन जो आसो विचार हम से स्थान रे मु विचारित हेबी मु ठीक अच्छी तो प्रथमे आम निज निज को
परखिबा आवश्यक। तेबे जे आमने से विचार दिन में से प्रभुंकर से दक्षिण पाखे उपविष्ट हो पारिबा, तांको सहित मिसी पारिबा। आज यदि न हो पारिबा, आपण माने मध्य आम जानती विचार हब, आम माने मरी जाइथिले पुनर्बार पुनरुत्थित हवा, आ से स्थान रे मिलन हब। जेपरी से धनी लोक मरीगला, आउ से भिकारी लाजार मरीगला, आउ सेठी से मानकर देखा ही गला। धनी लाजार को चिन्ह पारुची, सेहीपरि आपण माने मध्य आम माने जेतले चली जिबा, आम मानकर विचार जेतले हब, सेतले आपण मान मध्य देखिबे, अरे अमक भाई आस्तिले ज्ञान भाई आ वाक्य दउथिले, देख से नरकरे पड़िचंती, एते सुंदर वाक्य दउथिले नरकरे पड़िचंती। प्रत्येक परस्पर को साक्षात सेठी निश्चय हब आमर। अरे मंडली लोक देख से स्वर्ग चली जाइए, आमे देखुलु से जमा किछि नथिला, किंतु केमती स्वर्ग चलीगला, किंतु से कार्य द्वारा व्यवस्था पालन द्वारा। एणुक प्रभु आम मान को प्रति रविवार सुजोग दौरान विभिन्न दिन मानक शिक्षा देवाई शुणापी आम मान को सुजोग दौरान किपरि आम माने परमेश्वरंकर निकटवर्ती होगा। आ व्यवस्थादाता विचारकर्ता जे जड़े जहाँ को आम मान को मान्य करिया पड़िबो, कारण तांको हाथ रे रक्षा आ विनाश करियार अधिकार तांको पाखर अछि, आउ कहा पाखरे नाही। सेतिपई गीत संगीता तार 119 पर्व 17 ରୁ 19 पद पाठ करी शेष करिबा, कारण मु अति समय भितर सब विषय सारिया पे चेष्टा करे, अधिका समय नेबी नहीं। मु आपणकर गीत संगीता तार 119 तार 17 ରୁ 19 पद से स्थान रे पर लिखाई, परमेश्वरंकर व्यवस्था सुखकर, मुझेपरि बंचीबी एथिपाई तुम्बे अपना दासर मंगल कर, तहु मु तुम्भ वाक्य पालन करिबी। तुम्भे मोर चक्षु प्रसन्न कर, तहिरे मु तुम व्यवस्थारू आश्चर्य विषय मान देखिपारिबी। अति सरल भाषा लिखाई, समस्तंकर बुझियापी लिखाई। प्रभु आम मान को कर्ण देइचंती, कर्ण खोलिचंती। आज प्रभु आम मान को जो वाक्य शुणियापी देइचंती, जदि मनोयोग सहकार आम माने शुणिअछु, ताहले से व्यवस्थादाता विचारकर्ता जे कि आम मान सृष्टिकर्ता, जीवनदाता, रक्षाकर्ता, मुक्तिदाता, परित्राणकर्ता, तांको आम माने मान्य करिबा, तांकर बसीभूत हवा, तांकर आज्ञाबहत हवा। जदि आम माने तांकर एही व्यवस्था जहाँकि आम मान को हस्तरे दिया जाइछि, एही पवित्र बाइबल रो समस्त विषय को आम माने अनुसरण करिबा। प्रभु कहिचंती, जे मोर आज्ञा पालन करे, जे मते अनुसरण करे, से स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिबो, अनंत जीवन पाइबा। एणुकर बाइबल को आपण माने सब बळे पाखर रखंतु। आउ मोर गोटे छोटिया परामर्श, के कराइबेनी, उपासना को आसीबा समय बाइबल को धरिकी आसंतु, बाइबल खोलिकी पाठ करंतु, आउ बाइबल विषय अनुसंधान करंतु। जेतेबेले जेकोसी वक्ता महाशय बा वक्त्री आसीथिबे, जेतेबेले बाइबल रो खोलिकी आपण मानकु कहूथिबे, आपण मान निजे बाइबल खोलिकी से पद पर्व देखिबे, आ पवित्र आत्मा परमेश्वर किपरि आपनको हृदय रे कथा कहूथिबे, गोटे नूतन अनुभूति आपण माने पाइबे। एणुकरी सदा सर्वदा प्रभुंकर विषय रे मनोযোগ हेबा आमनकर आवश्यक। प्रभुंकर दिन निकटवर्ती, निश्चय विचार सम्मुखीन होबु। एणुकरी आम माने ए दिन मानकटर आम माने निज निज को जागृत करिबा, निज परिवार को जागृत करिबा, निज मंडली को जागृत करिबा। आ से दिन रे जेपरि आम माने ईश्वर निकट रे गृहीत होई परिबा। प्रभु आम प्रत्येक को पवित्र आत्मा को सहाय्य रे आशीर्वाद करंतु, अनुग्रह करंतु। आमेन। प्रभुंकर महानामर धन्यवाद हो। प्रभुंकर दास सुंदर वाक्य द्वारा आम को उत्साहित करिसेंती। प्रभु प्रिय दासों को, तांकर परिवार को विभिन्न माध्यम रे सेवा कार्य करुवा से सेवा कार्य को मध्य बहुल रूपे आशीर्वाद करंतु।
आमे जानू जे सदाप्रभु रक्षा करि पारंती और विनाश करि पारंती। जदि आमने प्रभुंठारे तांकर आज्ञा अनुसार चालू निश्चित तांकठारे आमे उद्धार प्राप्त हेबा, रक्षा प्राप्त हेबा। आसंतु ए समय आमे प्रार्थना मध्य को जीवा। प्रियतम प्रभु तुमको धन्यवाद करुअछु। आज उपासना रे तुमरी सत्य वाक्य द्वारा तुमरी दासंकर मुख दे तुम्हें कथा कहिल। प्रभु तुमको धन्यवाद दउछु एपरी महान सर्वश्रेष्ठ एकमात्र प्रभु सदा प्रभु तुमठारे समस्त विषय सामर्थ्य। प्रभु आमे परस्पर विचार न करी निजको आमे विचार करिबा, निजको आमे सजाड़िबा, निजको आमे प्रस्तुत करिबा। आमे प्रत्येक को आज वाक्य अनुसार प्रभु प्रस्तुत कर। प्रभु तुमरी भक्त दास वाक्य देले प्रिय दास को मध्य बहुल रूपे आशीर्वाद कर। उपस्थित मंडली को आशीर्वाद कर। मंडलीर प्रति परिवार को सुस्थ शांति सुरक्षा प्रभु तुम्हें प्रदान कर। आसंता दिन मानकरे प्रभु आम मानकर विशेष प्रभु जीशु तुमरी से जन्म जयंती पर्व आसुथिबा बेले प्रत्येक जेपरी निज निज को प्रस्तुत करिबा सजाड़िबा एथिपाई मध्य आमे प्रत्येक को साहाय्य कर। आज उपासनार आरंभ शेष पर्यंत प्रभु तुम्हें आमर सहवर्ती परमेश्वर हेल। तुम नामर धन्यवाद करू करू यही प्रार्थना त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टों नाम रे मागुअछु, आमेन। हे आमान स्वर्गस्थ पिता, तुम्भ नाम पवित्र बोली मान्य हो। तुम राज्य आसु जो रूपे स्वर्गरे सही रूपे पृथ्वी रे तुम्भ इच्छा सफल हो। आज आम को प्रयोजनीय आहार दियो। आमने जेपरी निज निज अपराधी मान क्षमा करियछु सेहीपरि आम अपराध सब क्षमा कर। परीक्षार आम आण नहीं मात्र मंदरु रक्षा कर। जेणु राज्य पराक्रम गौरव सदा सर्वदा तुम्भर, आमेन। एतबेले पिता ईश्वर प्रेम त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अनुग्रह दया पवित्र आत्मा चिरंतन शांति शक्ति सुमधुर सहभागिता आम समस्त संगे संगे थाए चिरमंगल उपकार करंतु, आमेन आमेन आमेन। धन्यवाद समस्त को।